यहाँ सुतो अलिकति बाबू यो खुट्टामा सुतो परमिशन छ ल थ्याङ्क यू দেখুন দেখুন অবস্থা দেখুন बाबू অবস্থা পায়ে ঘুমোতে तपाईले দেবেন कोलोमा सुत्नु दिनुहुन्छ कोलोमा सुत्नु दिनु बाबू মিনি यहाँ পায়ে ঘুমোবে सुत्छु नि, মিনিকে कोलोमा পায়ে सुत्छु नि ঘুমোতে बाबू। দিচ্ছেন দেখুন আশীর্বাদ দেবে এখন একটা ওই দেখুন আশীর্বাদ What is this? দেখুন অবস্থা बाबू सुत्नु दिनु ल थ्याङ्क यू के आराम নে आराम नसुत्नु बाबु निनीले यस्तो किन गर्नुभयो तपाईँ निनीले यस्तो किन गर्नुभयो निनीले देखुन अवस्था ठीक छ पानीको खान्छ पानी তোমার দিকে রাখো জল খাবে কষ্ট गर्नुपर्छ पानी खाँदा আর পায়ে সুতো দেবে না আগে থেকে আওয়াজ করছে আহ और रे भाई और पानी বলে না বয়স্ক মানুষের মতন জল খাওয়ার পর আগে থেকে और लास्ट टाइम अच्छा अब मैं खुट्टा में सुत्नु दिनु हाँ प्लीज अरे ठीक है मैडम मैडम দেখুন আশীর্বাদটা দিচ্ছে দেখুন আচ্ছা এখন